তো কি চমৎকার দেখুন, শুধু এইভাবে পানি আসতেছে, বরফ গলে। আসসালামু আলাইকুম। छोटो इधर आओ, क्या हाल है? ठीक है। तुम किधर गया था? वो पहाड़ के ऊपर, ये लकड़ी के लिए पढ़ाई नहीं करते? बाद में मटिलतान वैली, ग्लेशियर और फिर पलोगा पॉइंट। पालोगा पॉइंट और लास्ट तक। लास्ट अभी ऐसा है कि ये बर्फ वाला मौसम है ना, जून जुलाई में आखिरी है मॉडर्न लेक, सैफुल्लाह लेक, फिर नसीरुल्लाह। ভাই আপনি জাস্ট দেখুন যে এই পাহাড়ে আমরা যাব, একবার ভাবেন যে কি অসাধারণ দৃশ্য করে। ও ঠান্ডা। তো কালকেই এখানে তুষারপাত হয়েছে। अस्सलाम वालेकुम। छोटो इधर आओ, क्या हाल है? ठीक है। तुम किधर गया था? वो पहाड़ के ऊपर, ये लकड़ी के लिए पढ़ाई नहीं करते? দেখুন ওরা কত কষ্ট করে, কত স্ট্রাগল করে, এগুলো সে পাহাড় থেকে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামে। মানে কি পর ভাবেন যে আমরা। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैफ हालक? কাইফা হালাকা। या अखी। তো এরকম এখানে কি বিক্রি করছো? ভুট্টা। क्या हाल है भाई? ठीक है। হ্যাঁ ছোট, বহুত ঠান্ডায়। তো এই যে দেখুন কি এবং আমার জুতো স্লিপ করতে। তো দুই পাশেই বরফের ওয়াল হয়ে গেছে। ওই যে স্লিপ করছে, দেখছেন? তো এই যে দেখুন আমরা আমরা এখন প্লোগাম যাচ্ছি, আর এখানে সব উর্দু ভাষায় লেখা আছে পাহাড়গুলোতে। छोटा मॉडर्न में जा रहा है ना पहले वापसी पे, वो नीचे रह गया है छोटा मॉडर्न, वो अलग साइड है। तो वापसी जाएगा वापस आप टाइम इधर। তো এটা হচ্ছে যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে, কারণ চাকা স্লিপ করলে আপনি দুর্ঘটনার শিকার হবেন। চারিপাশে এরকম পাইন ট্রি। फाइनली रिवर। उधर गाड़ी नहीं जा सकते? नहीं आगे बंद है ना, आगे टोटल बंद है। सैलाब नहीं है, ग्लेशियर आया है, बर्फ बिल्कुल बने। এই তো সেই অনেক ঠান্ডা এবং পানি যাচ্ছে, আর এটা হচ্ছে কানেক্ট করছে। ও স্পাইডার ম্যান কিয়া স্পাইডার কি হাল है? ठीक है। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम सलाम। তো এটা কিন্তু অনেক রিস্ক, আমাকে একটু ট্রাই করতে হবে যে এটা আসলে কি গভীরতা আছে নাকি। ভাই এটা অনেক গভীরতা, দেখুন পাথরটা পর্যন্ত নাই। তো আমাকে আরো একটু ট্রাই করতে হবে এই পাথরটা দিয়ে। আসলে হ্যাঁ এখানেও অনেক গভীরতা, এরপরে ওখানে একটা দিতে হবে। এটা অনেক ভারী। তো এইটা সো এখন আমাকে এখানে পা দিতে হবে। যেহেতু পাথর দিছি তার কারণে আমাকে নিচে দেখো। चाय कॉफी, वो या चाय कॉफी नहीं चाहिए चाहिए Okay. कॉफी नहीं चाहिए। स्पेशल कावा नहीं है? कावा दीजिए कावा। আর चाय জরুরি चाय मिलेगा। চলো বেঠো থোড়া। তো এখানে আমরা একটু বসবো, সারাদিন ঘোরাঘুরি পরে। इधर आगुन नहीं है, फायर करो ना। ए भैया फायर करो ना। अरे आगुन जलाएगा ना वो।